Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Datuk-datuk, datin-datin, para tuan-tuan guru, para asatiz, kita doakan semua guru-guru kita panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita semua. Muslimin muslimat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pagi ini, layakkah kita menjadi penghuni syurga? Kita ni sebenarnya asal kita memang di syurga. Selepas itu kita diuji. Bila kita menggali tanah, kita dapat batu hitam. Maka batu hitam ini dibakar. Dibakar itu diuji. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun bahasa Arabnya fitnah. Fitnah artinya dibakar. Batu yang hitam itu dibakar. Kalau dia dibakar 2-3 jam meleleh, lalu kemudian nampak dia kuning, berarti dia emas. Berarti dia memang tempat dia tidak di dalam tanah. Dia mesti dibawa balik ke rumah. Dia akan ditempa menjadi cincin, gelang dan rantai. Tempat dia tidak di tempat yang kotor. Tempat dia di tangan orang yang dimuliakan. Maka manusia ini pun begitu juga. Yuftanun. Innama amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak kamu, fitnah. Ini beza fitnah bahasa Melayu dengan fitnah bahasa Arab. Fitnah bahasa Melayu, tuduhan tak ada bukti, tohmah namanya. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab adalah diuji, dibakar, apakah dia layak atau tidak. Jadi dunia ni disebut dengan darul ibtila. Dunia ni dar, rumah ibtila, tempat diuji. Maka Allah Ta'ala menguji kita di sini. Selepas itu nanti barulah kita dinyatakan layak atau tidak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ujiannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai', kami uji kamu. Ada huruf lam di pangkal, ada huruf nun di ujung. Walanabluwannakum, bahasa Arabnya, nahunya namanya taukid, pasti. Walanabluwannakum, pasti kami uji kamu. Maknanya semua kena uji. Walanabluwannakum bisyai', tapi ujiannya bukan besar, bukan banyak, syai', kecil saja. Jadi kalau ada orang merasa ujian saya ini besar, bisyai', kecil. Walanabluwannakum bisyai', pertama ujiannya adalah minal khauf, takut. Ujian yang pertama sekali adalah takut. Budak kecil takut sekolah dia tak naik darjah. Selepas sekolah dia takut nanti tak belajar di universiti. Selepas BA takut tak boleh ambil master. Selepas master takut tak boleh ambil PhD. Selepas PhD takut tak ada kerja. Selepas kerja takut tak boleh menikah, tak ada bini. Setelah menikah takut tak boleh menikah lagi. Jadi sentiasa ada takut, 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 takut. Makanya orang yang sudah di surga itu tak ada takutnya lagi. Ala inna awliya Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, la khaufun, tak ada takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Manusia ni penyakitnya dua, takut, sedih. Jadi kalau ada orang, Ustaz Abdul Somad, ya, saya ni sudah tak ada takut, tak ada sedih lagi. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia dah masuk surga.
Yang kedua, dia gila. Mana ada orang tak ada takut? Saya ada takut. Saya ada takut macam mana saya nanti berhadapan dengan jamaah ni. Apakah yang saya sampaikan ini ikhlas kerana Allah atau tidak? Apakah yang saya sampaikan ini masuk ke hati atau tidak? Apakah sesudah saya sampaikan ini berubah menjadi amal atau tidak? Ada rasa takut. Menengok budak-budak kecil, macam mana anak kita ni nanti dah besar. Ada rasa takut. Apa beza takut dengan sedih? Takut itu masa hadapan, sedih itu masa lampau. Sedih masa kecil dulu susah, sedih masa dulu payah, sedih itu masa lampau, dah lepas dah. Sedangkan takut tu masa hadapan. Saya sedih lah Ustaz Somad. Apa yang awak sedihkan? Nampaknya saya nanti gagal. Dulu enggak, esok. Macam mana sedih esok? Sedih itu sudah lepas, sudah lampau. Sedangkan yang esok, yang bulan hadapan, yang tahun hadapan bukan sedih. Takut. Takut, 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 takut. Apakah orang yang sudah menikah itu tak ada takutnya? Takut. Lelaki paling banyak takut. Waktu kecil takut emak. Besar sikit takut cikgu. Sudah tua takut bini. Takut. Memang nasib lelaki lah. Takut. Bila saya pancing sikit tentang takut ni, nampak saya senyum. Ini dari senyumnya nampaknya senyum orang tak takut. Jadi rasa takut ini ada sentiasa dalam diri manusia. Dan memang itu sudah Allah katakan dalam Quran. Jadi bukan kita yang membuat-buat. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Takut. Apa yang membuat orang makan riswah? Kenapa orang makan riswah? Dia dah tahu riswah ni haram. Kerana takut. Takut nanti anak tak makan, takut rumah tak ada, takut kereta tak ada, takut cucu, takut. Takut. Maka Islam bukan menghilangkan rasa takut, tapi mengubah rasa takut kepada makhluk, takut kepada benda, takut kepada masa hadapan, diubah menjadi takut hanya kepada Allah. Itulah maka khatib Jumat naik ke atas mimbar yang tinggi. Apa kata khatib? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah hanya kepada Allah. Takut pada dunia, takut pada kuasa, takut pada harta, takut pada nyawa, takut pada dunia, takut pada manusia. Takut ini, takut itu diubah. Takut kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan takut kita hanya kepada Allah. Kita dari kecil-kecil lagi sudah diajarkan takut kepada hantu. Dari kecil memang dah begitu. Macam mana pula? Makanya saya nak cuba ubah. Anak saya datang malam gelap, kata dia, babah. Anak saya panggil babah. Babah, hantu. Kata saya, bila jumpa hantu baca doa. Apa doanya, bah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan, kata dia. Makan hantu tu. Saya nak ubah mindset dia bahawa jangan takut pada hantu. Alhamdulillah, selepas tu asal nampak dia gelap, Allahumma barik lana, kata dia. Dulu kita takut, buka tingkap ada hantu, bawah katil ada hantu. Maka takut-takut ini, kuatkan takut kepada Allah sehingga takut kepada yang lain itu menjadi kecil. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak ada rasa takut lagi, bohong. Tetap ada rasa takut dalam hati. Takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Selepas takut, wal ju', lapar. Takut lapar. Ada orang berani mati. Ustaz Abu Somad, kami ini pasukan berani mati. Takut lapar.
berani mati. Lapar ni pun luar biasa juga. Alhamdulillah, saya baru pukul 10 sudah makan 2 kali. Tadi di hotel makan, sampai Masjid Jelutong makan. Kalau di Riau saya tazkirah makan sikit, tapi kalau di Malaysia ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ini kalau agak seminggu di Kuala Lumpur ni gemuk nampaknya. Takut. Lapar. Apa makna takut lapar? Memang tak ada yang nak dimakan sama sekali. Takut susah. Takut miskin. Takut. Kenapa orang yang sudah hartanya banyak, keretanya mahal, rumahnya besar, apakah dalam hati mereka ada rasa takut? Ada. Sebab yang dia takutkan bukan diri dia, anak dia. Selepas anak, cucu dia. Selepas cucu, apa selepas cucu? Cicit dia. Takut, takut, takut. Pertama, buat rumah untuk diri sendiri. Selepas itu, kata setan, rumah engkau dah, anak engkau belum? Buat rumah anak. Tengok nampak cucu-cucu kerja-kerja lari-lari. Cucu engkau belum? Buat cucu. Takut. Ada rasa takut dalam hati. Maka Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini, illa 'alallah rizquha, Allah sudah garanti rezekinya. Rezeki sudah dijamin, digaranti Allah. Yang tak ada garanti apakah kita masuk surga atau tidak. Maka banyak orang yang mencemaskan sesuatu yang tak perlu ditakutkan, mengkhawatirkan sesuatu yang tak perlu. Tapi dalam hadis katanya, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Betul. Hadisnya sahih. Jangan minta masuk surga, kerana semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, kerana tak semua umat Nabi Muhammad selamat daripada neraka. Kalau masalah masuk surga, kita ni semua masuk surga. Kita nanti semua masuk ke dalam surga, dan ketika dah sampai ke dalam surga, pandang ke kanan, pandang ke kiri. Tengok ke kanan, ada Datuk. Tengok ke kiri, ada Kapten Razak. Kita dah masuk surga. Tapi tak semua yang sama dengan kita dulu masuk surga. Kita pun bertanya kepada malaikat, malaikat, mana kawan sahabat jiran kami dulu yang sama-sama mengaji dengan kami? Rupanya flight dia tidak direct, ada transit. Di mana? Neraka Jahannam. Jangan minta masuk surga, sebab semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, kerana tidak semua umat Nabi Muhammad selamat daripada neraka. Doakan Ustaz Somad supaya selamat dari neraka. Kata jamaah Masjid Bukit Jelutong, selepas mereka masuk ke surga, mereka tanya, malaikat, kenapa tak ada nampak Ustaz Abdul Somad? Kata malaikat, dia dah tunggu lama di VVIP. Amin. Sebenarnya saya nak dapatkan amin tu. Itu sebenarnya. Mana dalil masuk surga VVIP ni? Hadis Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, al-firdaus. Surga paling tinggi. Bahasa Arabnya Al-Firdaus. Bahasa kampung saya Paradise. Al-Firdaus. Jadi banyak orang kata, saya beramal bukan kerana ingin surga, dan saya beramal bukan kerana takut pada neraka. Kalau saya beramal kerana ingin surga, tutup pintu surga itu. Kalau saya beramal kerana takut neraka, padamkan neraka itu. Itu kata orang tasawuf, orang yang sedang mabuk kerana cinta pada Allah, orang yang sedang ishq, mabuk dalam cinta,
Orang kalau sedang jatuh cinta, cakapnya tak boleh dipegang. Ingat tak puan macam mana tuan dulu waktu jatuh cinta? Apa kata dia? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Itu cakap tu tak boleh dipegang. 1000 tahun. 40 tahun aja dah sakit gula. Orang sedang jatuh cinta, maka cakapnya pun melambung-lambung. Tapi ada 2 cakap orang yang tak boleh dipegang. Pertama, orang jatuh cinta. Kedua, orang nak minjam duit. Maka yang kita pegang apa? Yang kita pegang Quran. Yang kita pegang cakap Nabi. Apa kata Quran? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kalau ada orang beramal nak masuk surga, mana salah? Allah menyuruh kita beramal ingin surga. Lalu kemudian hadis Nabi mengatakan, fas'aluhul firdaus, mintalah al-firdaus. Tapi yang paling penting, selamat dari neraka. 7 kali selepas subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz, saya tak yakin dengan neraka tu. Awak tak yakin? Tidak. Kalau memang betul neraka tu ada, mana dia? Ya, macam mana kita nak tunjukkan neraka? Neraka ni ghaib. Tunggu kejap ya. Saya nak pergi ke dapur kejap. Ustaz nak ke mana? Nak mengambil api neraka. Baru hanya pucuk-pucuknya, bukan rantingnya, bukan dahannya, bukan batangnya, baru pucuknya api neraka. Sudah tak kuat. Makanya dulu Muhammad Ali bertinju ke mana-mana, dia bawa api. Dia tak ada hisap rokok. Tapi bila ditanya kenapa bawa? Bila saya ingin berbuat dosa, saya cuba bakar. Seberapa lama saya sanggup, begitulah saya akan buat dosa. Jadi kalau ada tuan-tuan yang merokok, ditanya kawan, kenapa awak bawa peti api ni? Ini bukan untuk merokok, ini nak uji kuat tak masuk neraka. Yang kedua ujian kita adalah ju', lapar. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju'. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bankrupt, pension, terbakar, rugi, ditipu orang. Ini kalau sudah kita ikhtiar, kita berusaha, kita bawa motosikal, kita dah kunci semua, kita beli rantai besi, kita ikatkan ke batang pokok kelapa, dah kita kunci, kita keluar dari masjid, rupa-rupanya batang kelapanya sekali hilang. Takdir. Kita hanya boleh berkata qadarullah. Ini memang sudah takdir Allah. Masya Allah, kan semua kehendak Allah pasti terjadi. Itu baru takdir. Tapi kalau kita tak ada ingat, kunci kita letak di situ, kita hasik main handphone, kita pun pergi, selepas tu hilang. Itu adalah hukum sebab akibat. Inilah akibatnya. Apa sebabnya? Sebabnya kita tak ada ikhtiar. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah ada ikhtiar. Kita letakkan, kita kunci, kita masukkan box. Itu ikhtiar kita. Bahwa terjadi bankrupt, kita dah ikut manajemen ekonomik, kita dah ikut semua pelatihan-pelatihan, kita dah semua belajar, rupanya terjadi apa yang terjadi. Jangan pernah berfikir kalau. Kerana kalau kunci setan masuk, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Satu kali kalau akan disusul kalau. Itu maka lama orang banyak termenung. Kalau dulu, kalau lama-lama senyum seorang.
kalau. Seketika datang sekali kalau, putus dia dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Balikkan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah ada kalau. Kalau lubang kecil, disitulah pintu setan masuk. Cepat dia tutup supaya setan tak masuk. Ambil air sembayang, sembayang sunat hajat supaya Allah menguatkan hati. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut, cemas, khawatir, risau, susah hati, gundah gulana. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Islam ini tidak memperdulikan pada harta. Harta ini hanya dunia saja. Oh, ini bukan ajaran Islam. Kalau ada orang yang mengatakan harta ini bukan urusan Islam, cubalah tengok semua ajaran Islam guna harta. Sembayang, menutup aurat. Menutup aurat mesti dari pusat hingga ke lutut bagi lelaki. Perempuan semua, muka tapak tangan. Ini semua dengan harta. Membeli baju, membeli kain. Puasa, tasaharu, bersahurlah kamu. Makan sahur dengan harta. Zakat, emas 85 gram, 20 keping wang emas, dinar namanya, harta. Kambing 40 ekor, 1 ekor kambing. 5 unta, 1 ekor kambing, harta. Pergi ke haji, haji, pesawat terbang, hotel, makan, kereta, semua harta. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa engkau tak berusaha mencari harta? Harta ini hanya akan melalaikan dari Allah. Ini bukan ajaran Islam. Islam menyuruh kita mencari harta. Makanya keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Macam mana nak membina masjid sebesar ni kalau tak ada harta? Macam mana umat Islam dulu bisa kuat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kalau tak ada harta? Apa bezanya? Bezanya orang Islam, harta bukan tujuan, dia hanya jalan. Selepas dapat harta, bina masjid. Selepas dapat harta, bagi makan anak yatim. Selepas dapat harta, bagi zakat, infak, wakaf, sedekah. Ibadah yang paling banyak ibadah harta 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ibadah paling banyak ibadah harta. Makanya kalau ada orang mengatakan harta tidak penting, yang mengalir selepas mati harta. Iza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim, inqata'a, putus. Yang mengalir selepas mati shadaqatun jariyah. Macam mana kita boleh punya istana di surga? Dengan harta. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuk dia satu tempat di surga. Siapa yang paling banyak dapat pahala? Harta. Orang yang bersedekah, dia sapu kepala anak yatim, dia dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Maka semua orang yang bersedekah anak yatim, dia sapu kepala anak yatim. Ada satu anak yatim yang gundul, dia tak sapu. Kenapa? Tak ada rambutnya, Ustaz. Bukan itu maknanya. Maknanya bahawa pahalanya sebanyak rambut, maknanya tidak boleh dihitung kira berlebih-lebih, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam tidak menghilangkan harta. Makanya doa keluar dari masjid, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu rahmat. Sebab di dalam masjid ada rahmat Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Tapi bila keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri saya rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Sebab Allah bagi rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau selepas sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu melata di atas muka bumi Allah.
wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki. Tapi kalau sudah dicari tak dapat, berarti takdir Allah memang itulah dia. Tapi takdir ni selepas terjadi. Kita hanya tahu takdir ni selepas terjadi. Kita ambil buluh, kita bagi tali, kita letakkan cacing dan katak. Selepas itu kita masukkan ke sungai, ke kolam. Ikannya datang tak datang, itu urusan Allah. Selepas kita urus urusan kita, serahkan pada Allah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Awak tak pergi memancing, rezeki dari Allah. Mengambil buluh, mengambil tali, mengambil cacing, meletakkan ke kolam, itu urusan kita. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah tak ada takdir. Sebab Mu'tazilah rukun imannya 5 saja. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Firqah dallah, sesat. Lawan daripada Mu'tazilah adalah Jabriyah. Kata Jabriyah, semuanya takdir. Awak tak pergi memancing ikan, serahkan pada takdir Allah. Kalau memang takdir hari ini makan, ikan tu datang ke sini. Bila ada suami puan yang ikut kelompok Jabriyah ini, esok pagi hari Isnin tanya, abang tak pergi kerja, serahkan pada Allah. Jangan marah, jangan berang, diam saja. Nanti pukul 12 dia tanya, mana makan siang kita? Jawab, serahkan pada Allah. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini memang sudah dituliskan di lauhil mahfuz. Memang sudah dituliskan dalam takdir bahwa air ini punya saya. Ada tak isinya? Oh, ada. Memang air ini memang punya saya. Saya sudah menengok dengan mata saya. Saya sudah mendengar dengan telinga saya. Dan saya ada kudrat. Kudrat, saya punya kemampuan. Dan saya ada iradat, saya ada kehendak. Tapi kalau saya tak gerakkan tangan saya, dia tak akan masuk ke mulut saya. Begitu lebih kurang memahami takdir. Tapi kalau kita dah usahakan, kita dah pegang, kita dah dekatkan, rupanya tangan kita tersenggol, jatuh dia, qadarullah. Berarti Allah tidak takdirkan kita minum air putih, kerana isinya air putih. Berarti Allah mentakdirkan kita nak minum teh tarik. Ustaz Somad ni menyindir-nyindir lah. Saya ustaz yang tak pandai menyindir-nyindir. Ini hanya sebagai contoh sahaja. Kalau sayang dengan ustaz, bagi dia air putih. Jangan bagi ustaz air gula. Sebab leher dia panas. Dia dah bercakap 1 jam. Leher yang panas dibagi air gula, rosak suaranya. Itu maka banyak ustaz bila dah tua suara dia tak keluar. Assalamualaikum. Sebab minum air gula. Elok ustaz bagi air putih, air suam. Supaya apa? Supaya sihat dia. Begitu. Maka ini ahli sunnah wal jamaah. 3. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Yang keempat, wal anfus, kurang diri. Apa kurang diri? Sakit. Apa kurang diri? Mati. Apa kurang diri? Musibah, hujan lebat, musibah di Aceh, tsunami, gempa. Ini semuanya musibah. Maka ketika itu wal anfus, kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Pagi jogging, selepas jogging mati. Ada pula orang yang tak ada jogging, tidur, umur panjang. Jadi sebenarnya masalah umur ni tak ada hubung kait. Tapi ini ikhtiar kita sebagai manusia. Makanya saya selalu jamaah ni bertanya, Ustaz kami tengok sihat saja. Ya, saya sihat. Ustaz makan apa? Nasi lemak. Ustaz minum apa? Minum teh, minum kopi. Ada pantang ke tak Ustaz? Ada pantang. Pantang dekat habis.
mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya. Kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah, fujur. Ada yang halal, maunya yang haram. Emang begitu kita. Maka Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru taqwa. Walaupun secara bahasa Arab, wow itu artinya setara, tapi secara makna, apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahullah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat, susunan, maka beliau mengatakan, mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya. Bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum kan? Kan nggak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan, mujahadah itu nama sekolahnya. Kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Nggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa. Tobat, ya, tobat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs, tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Ya, karena nggak tahu petanya tadi dimulai dari jiwa yang 4. Ammarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. 4 aja udah cukup dulu sebelum yang 3 yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor.
Kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat, tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Nah, pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudhu. Lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita. Ya. Mau ngamalin ya. Sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz. Ya, makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi nggak? Dianjurkan mandi nggak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil. Kita sudah Islam. Melakukan maksiat. Udah tahu lebih gede nggak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah, mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir, sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur enggak? Lebih wajib nggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Ya, coba mandi tobat. Ini amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu. Itu nggak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri, lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut tobat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah nggak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada minum khamar. Itu tua, kalau gak diminum, gak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf, dalamnya apa? Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs.
Inti tazkiyatun nas apa? Taubat. Ciri-ciri orang tobat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri. Bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan torikot lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan nggak masa depan? Nggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah, bermujahadalah. Ya. Jahidu artinya bermujahadahlah. Fillah. Jadi ada dua. Jihad itu fi sabilillah. Sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah. Itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah. Itu namanya surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridho kami. Lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh. Sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh aku akan bukakan jalanku. Akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk. Artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu. Tidak hanya satu thariqah. Bisa banyak thariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah.
Sayyidina Umar itu kalau beliau salah, puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqatnya Umar? Ada yang kuat thariqat Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada enggak dalilnya? Pernah enggak Nabi ngomong? Enggak, Umar dapat 2 ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya. Dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 udah disebut riya. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur. Karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqat sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar gak kita? Gak bisa benar. Ya. Tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan, di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja Pak. Ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78. Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah. Dengan haqqa jihadih. Dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan? Ini bukan sunat Pak. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah. Tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib gak? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban ya nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Gak mungkin. Maka Allah titipkanlah ya ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustadz juga karena ustadznya ngomong pakai dalil juga bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong, ente percaya. Giliran kita yang muslim ngomong, ente nggak percaya. Yang paling lucu, musim maulid ini mau maulid. Ya? Benar mau maulid. Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid, ini mereka ambil. Mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita ahlus sunnah,
itu juga punya data sendiri bahwa maulid itu bukan dari Syiah, bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu, selevel Syekh Soleh Fauzan, Imam Salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya. Manhaj su'uzoniyah. Ya. Bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab, nggak aja puas. Tahun lalu kita udah bales. Ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya, bulan maulid. Ini so far Ustaz ya. Oh bulan maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi, enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya lebih gawat lagi. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh ya. Mereka udah nggak bilang kita Ustadz, Buya, Kiai. Nggak masalah. Kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristiani. Kalau tasyabuh menyerupai orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik. Membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan kebenaran pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi nggak ada namanya bulan maulid sama Ramadan dua aja. Tiap bulan ada maulid, bener nggak? Tiap bulan ada barzanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca syaraful anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يدور وطهرنا غير آبائهم ضالون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإن الأبطال فهم يقنعون
وجعلنا من بين يديه سدا ومن خلفه سدا فغشيناهم ما يبصرون وجاءوا عليهم أوجدا أنتم إليهم لا يؤمنون إنما يقولون كذلك وحسن الرحمن مذهول فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لكذبنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني كنا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ويدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إذا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إنا نزلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يجرون من قدره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تولد الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأعوذ بالله من الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس إلا لها أنبتت القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن كفروا فما ترحمهم ولا هم ينقذون إنا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنفق إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تأكيدا ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة ونفوسهم فاكهون أما يزيدكم لهم على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون فدعهم قولا من رب رحيم وانتهزوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فضلها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الموتى وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنجدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بفضل الوالد يا المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa fil akhirati yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwal rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu ma huwal aliyyul azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yatubu ma fi al-futuha wa ya'lamu billah ayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawmi kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal baiti innahu hamidun majid innama yuridu lajabahum jalal baiti wa yudahum tadhira innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sholati ala fatimatul qadika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada maklumatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka zahirun wa barakika wabrilun Allahumma sholli ala sholati ala fatimatul qadika tamtiduha sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada maklumatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka zahirun wa barakika wabrilun Allahumma sholli ala sholati ala fatimatul qadika badri hujjah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada maklumatika adada kalimatika kullama zakaraka zahirun wa barakika wabrilun wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina akha bi rasulillahi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim
وقال الله وهم كفروا وهم يعيد رجال في الجنة يا الذين آمنوا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يدور وقوم ما أمر آباؤهم ضالون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأبطال فهم يطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ما يبصرون وجاءوا عليهم أوجة أمنتم بهم لا يؤمنون إنما قادرون فذلك وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الأوثان ثم كتبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهما قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لكذبنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أيركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أعبد الذي فضلني وإليه يرجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بكلمة أني كفعل شيئا ولا ينزلون إني كنا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون ويدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إذا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إنا نزلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تولد الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وعلم الله الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجان القديم.
لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن كفروا فما ريحهم ولا هم ينقذون إنا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنفق إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تأكيدا ولا إلى أرجهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باتنا من قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواج من باب على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ودعهم قولا من رب رحيم وابتعدوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعبدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم وما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فضلها يعرفون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهو رميم قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذين يأكلون من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنجدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifardi al-walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yatubtu ma fi anfusikum wa tu'aqibu billah ayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal baiti innahu hamidun majid. Innama yuridu lajsa'akum jalal baiti wa yudahim tadhira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma
وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل أنت والصلاة على تتمة القادر للهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وبطريقك ظاهرون اللهم صل أنت والصلاة على تتمة القادر تمددها سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وبطريقك ظاهرون اللهم صل أنت والصلاة على تتمة القادر بدر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وبطريقك ظاهرون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا الصحابة برسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم